Bahaya. Masih betul. Mungkin saya akan bising loh. Hei masa. Ini sok aja. Lang mai putung sok ya kok. Tunggu lah. Norok tabuk boro jaga thanglainani bagi asok oro jaga gari burung mo laijak. Oh, जों kini tiris bangma kendrono rogoi. Kini kila Noabari thangrung nokhlawo kaisa kini loksomani bagai birat kini jonsabha tong. Acha. O jonsabha thana bai जों kini gari o kalain bai kothumnai jakta. Acha obo joto mane Tripura rajyoni dakla inyake bomtei na sudu area da tong amti. Na Tripura rajya kaisa area khobja kaisa tiris bangma kendroni. Acha. Inke oro tini je tiris bangma kendroni bisingtei or jaga sabo phaidani norni plan tong ba bomtei plan bom haitong. Oh, acha tini to kini mane last program hunani kini bangma kendrono tiris bangma kendrono kini last program kini Lok Sabha ason posim ekno posimni moninito prathi kini gorom gonang Shri Biplop Kumar Devji phainai bon loge phainai kini idi sini Sarifang Okra sini borong nang sar Purno Chandra Jumatia tai tongnai kini ulukeni MLA borong nang sar Bram Purno Jumatia tai phainai kini Tripura thanongai Bangma President borong gonang sar Jyoti Jumatia tai phainai kini ora buagrawo phainai ni sombobona tong. Acha ke norok wa bisina andar thang tini. जों kini soigoria bisina andar जों kini program thanai. आप कहाँ से आए हैं? Bagma. हाँ जी Bagma. Dili Bagma. अच्छा आपका नाम Bagam Gus. ठीक है आप बीजेपी या आईपीएफटी का गठबंधन में है ना
nanya gitu. Berapa bin election sekarang naik kan ini last meeting. Ayo ke bawah, aja bagi yang kiri kai cek aja gila di sini antara nanya gitu. Nanya gitu. Gitu. Nanti bisa kau pemain. Macam mana gitu mah? Ini